जय जगन्नाथ समस्त को गुड मॉर्निंग गोटे मोर नुआ ब्लॉग को समस्त स्वागत। तो ये सकाल सकाल आम चलू मॉर्निंग वॉक करने को। तो ये दी भाई आस सारे जय जगन्नाथ चलतु जीवा। यहाँ आम बहुत पुराना बजार छोट बजार बल सिंह बजार देखते अल्प अल्प दुकान दुकान खुली सारे आप सकाल सकाल दुकान खुल जाए। पहुंचीचु रूपाली पड़िया 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 रे दौड़िया एक्सरसाइज करिया सब करिया ना कौन कहूँ जीवा तो तो आमर दौड़ी सारा आउ सब साड़ फाड़ खुलते टोटाल देखी किसी ना उपाय किसी ना झाड़ पछाड़ बहला सतर देखी पारते आम ए घर पहुंचे। तो दी जन पड़े बाय बाय काली देखा आई कौन बस एमती गोड़ी गोड़ा हाँ 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 घर एत उठी न बाबा ये आमर है खाଇବା दुख अच्छा अच्छा सकाळु एठी मामा पकुड़ी छाणिया पे रेडी हो सारे तेल गरम अच्छी पियाज काटा रखा है। कौन कौन पकई सब हलदी अच्छा जुआनी पकुड़ी रे ना कौन खाइबू आई रुटी अच्छा मुढ़ी हो पकुड़ी हो बैंगनी हो तरकारी हो मिठा हो जिलापी अच्छा सरला हाँ ताने झील ताने एते माने सब जिनस करी दउछि नै कर सरलानी हां ताले हमर खाइबा आसी छी बैंगनी पकुड़ी जिलापी आ आमे सब बसी के खाउ छ खरा रे आई एबे खाई पी की बसीगला परिया पाटिया पी सारी की आई एठी बसी की गपुची गोड़ा लंबेई की मो जजमा एठी एबे चुली लगलेनी ए बोलो तो मु एबे मार्केट आस्थिली किणाकुणी सब सरी ଯାଇଛି। तो चलतु
ଏଇଠି ମାମା ଆମ ଭାତ ବାଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ଖାଇବା। ଟିକେ ସିଝା ନେ, ଟିକେ ନେ ସିଝା ତରକାରୀ। ପରିବା ସିଝା ଗୁଡ଼ା ଖାଇତେ ତତେ ଇଏ ହଉଛି ନା ଦେଖା। ମଞ୍ଜା ଶାଗ ସନ୍ତୁଳା ସବୁ କେମିତି ହେଇଛି? ବଢ଼ିଆ। ତୋ ଫେଭରେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ନା କି? ଆଈର ଆଜି ଫେଭରେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଛି ସିଝା, ଶାଗ, ମଞ୍ଜା ପତୁଆ ଆଉ ହଳଦୀ ପାଣି, ସାରୁ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ସାରୁ ହଳଦୀ ପାଣି। ଦାନ୍ତ ଆଉ ବନ୍ଦ ହଉନି। ଏ କାମ ଥିଲା, ଛକକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ସବୁ ଯେତିକ ବି ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିଠୁ ହେଉଛି ସବୁ ବସ୍ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ। ଏଇଠି ଆମର କରେଇ ବସି ସାରିଛି, କରେଇରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ତାପରେ ଏଇଠି ମସଲା ସବୁ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଠି ମସଲା ବଟା ରେଡ଼ି ଅଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ପକେଇବା ପନିର ଆଉ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପନିର ତାପରେ ପନିର ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଯିବା। ଥାଳି ରେଡି ହେଇସାରିଛି, ଏଠି ଅଛି ରୁଟି, ପନିର, କ୍ଷୀର। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଏଇଠି ଆମର ଆସିସାରିଛି ପନିର ତରକାରୀ, ରୁଟି ଆଉ କ୍ଷୀର। ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି କ୍ଷୀର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିଛି। वाह सुपर आई केमती ହେଇଛି କ ବୋଉ କେମତି ହେଇଛି ତରକାରୀ କେମତି ହେଇଛି ମାମା ଏଠି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ବନେଇଥିବା ଲୋକ ମାମା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, କାଲି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ଦେଖା ହବ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।